Chandra, 1, 2, gimana? Ada satu ekor burung lagi di sini. Namanya Yellow. Can we say hi Yellow? Ya, ini dia si Yellow dan juga Koneng si burung lovebird. Sekarang kita say goodbye dulu ya. Bye-bye Koneng. Iya, bye-bye Yellow. Yellow yang keluar. Hey Yellow. Iya, kita let's say goodbye dulu. Bye-bye Koneng. Bye-bye Yellow. Yep. Koneng dan Yellow nanti kita main lagi ya.